To the point. This newscast is brought to you by Yan ang Alagang Unilab. This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat nga naikadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. This news is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Farexcited. Unsa may tingog sa tren nga puno og Mr. Chips? Unsa man? Na chu-chu! Nya, kalit mi hunong. Unsay tingog? Unsa? Edi cheese! Maisaya ang bonding kung dunay Mr. Chips Nacho Cheese. Naapod og Mr. Chips manamis mais. Maisaya bang gipangita nimo? Palit na og Mr. Chips Nacho Cheese. Og Mr. Chips manamis mais. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Bangkit, makapun sa chon. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Bangkit, makapun sa chon. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Unsa inyong balon? Ako, cheesecake, milky, cheesecake, lemon square from mommy, siksik ug yummy. Milky cheese ay kalinga, bitaw ko ito sa kalami. Lemon square cheesecake, sure po sok sa snack time. Ano sa milky cheese sarap? Himua silang busog kada recess sa siksik nga Lemon Square Cheesecake. Siksik sa milky cheese kalami. Pirmi ba ka busy sa trabaho o kulang sa pahulay? Matud sa mga research, mamahimong magkulang ang nutrients nga pwedeng mo resulta sa high blood pressure, high blood sugar ug makaapekto sa kalagsik ug resistensya. Ang Centrum Advance kada adlaw pwedeng makatabang uban ang saktong kaon ug regular nga ehersisyo. Ang Centrum Advance kumpleto from A to Zinc nga gasuporta sa normal blood pressure ug normal blood sugar. Gatabang pud sa kalagsik ug resistensya sa sakit. Ang pingi ang lawas, labi na gatrabaho ka. Kauban ang Centrum Advance. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan, take Centrum Advance every day. Sa detergent nimo, basig puro bula-bula-bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mabula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus Brand X. New Ariel Clean and Bright. Bagong hairstyle? Basig madaot? Vita Keratin ang bahala nimo. Hair na ng salon, gandang para sa akin. Sa kada semana nga paggamit, get sa long-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang kada sachet base sa SRP. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Yan ang Alagang Unilab. Si Grace, magdemo sa among mga mekaniko bahin sa accident insurance. Mabalian, maipit o maigo man sa trabaho, basta insured mo, paningkamutan namong naamoy makuha. Benefits are subject to policy contract provisions. Sun Life Grepa. Gets ka namo, kami manubag para nimo. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Kung crispy pata ang sudan ni Bunso, sakit daw sa ngipon. Agay! Kung kanunay ka toothbrush with Colgate Maximum Cavity Protection Kalig-on sa akong ipon. versus non-fluoride calcium carbonate toothpaste, Colgate, ngipon na lig-on. Ngipon nga palaban. With regular use. Dahil lang mag-Rexona, ligo lang kulang sa umaga. Para laging fresh ka, Rexona lagi. Ingon ang bini, mag-Rexona Pirmi, ang #1 Dio lotion sa nasod. 8 pesos na ang SRP. Palit na! Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya, aron makat-on. Enerhiya, aron makapaayo. Enerhiya, aron makahimo. Enerhiya, aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Ma!
Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes back the car. Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Katong padayon ng pagubos sa mga krimen sukad 2022, si Abalos na. Katong usa sa pinakadakong drug bust sa kasaysayan sa nasod, si Abalos na. Katong gihatagag trabaho ang mga preso human sila gipalaya, si Abalos na. Katong padayong paghatag og fire trucks ug pagtukod og fire station sa tibok nasod, si Abalos na. Mayor sa Mandaluyong kaniadto, DILG Secretary karon. Mauna si Benhar Abalos. Buhat, di lang storya. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Ban.